नमस्कार सीमा किचन कुइने सबाइके स्वागत। आज आमी सजने डाटा आलू और बड़ी दिए पोस्तो बानाबो। प्रथमे आमी कड़ाईटा गरम करते दिएछि, सर्षेर तेल दिए दिएछि, दुटो शुकनो लंका दिलाम और देब 5 फोड़न। एबार प्रथमे आमी बड़ीगुलो भेजे नेब। बड़ीटा एकटू भाजा हये गेले और आलू सजने डाटा खोसागुलो छाड़िए आमी धुए परिष्कार करे रेखेछि सेटा दिए दिচ্ছি। एकटू भेजे नेब ओई तेलेर साथे। आलूटा एकटू भाजा भाजा हये गेले तारपर आमी परिमाण मतो नुन देब। आरो एकटू भेजे नेब। एबार आमी परिमाण मतो नुन दिए दिलाम। नुन दिए एकटू आलू और सजने डाटार साथे मिशिए निये तारपर आमी जल देब। एबार परिमाण मतो जल दिए दिচ্ছি और 5 मिनट ढाका चापा दिए रेखे देब खूब कम आँचे, ताहले रान्नाटा हये जाबे। और अन्यदिके आमी पोस्तोटा बेटे नेब, एकटू ढाका दिए दी। ढाका दिए दिलाम 5 मिनट मतो। एबार आमी मिक्सिते पोस्तो निये निয়েছি और একটা শুকনো লঙ্কা, যে যেমন ঝাল খেতে পছন্দ করেন সেই হিসাবে লঙ্কা দেবেন। আমি একটাই লঙ্কা দিয়েছি, বেশি ঝাল খেতে পারি না, তাই পোস্তটা আমার বাটা হয়ে গেছে। এবার আমি ঢাকাটা খুলে একটু দেখে নেব। পোস্তটা আমি একটা সাইডে রেখে দিলাম। এবার ঢাকাটা খুলে দেখে নিচ্ছি সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার পোস্তটা এর মধ্যে দিয়ে দেব। পোস্তটা দেওয়ার পরে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিয়ে তারপর নামিয়ে দেব। তৈরি হয়ে যাবে আমার সজনে ডাঁটা আলু বড়ি দিয়ে পোস্ত। একটু মতো ফুটে গেলেই নামিয়ে নেব, বেশি ফোটানোর দরকার নেই। বেশি নাড়াচাড়া করলে সজনে ডাঁটাগুলো ভেঙে যাবে, সেই জন্য। তো তৈরি হয়ে গেল আমার বড়ি আলু আর সজনে ডাঁটা দিয়ে পোস্ত। এভাবে বানিয়ে দেখবেন সবাই, আর ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার কোনো রেসিপি নিয়ে হাজির হব আপনাদের সামনে। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।